तो गच्छर आम ये बिजुली ना पारे टेस्टी बिजुली ये दिन टे पोक हो जाए ना कब जा देखी खाया पड़ो ये पेटी रखा हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने सुंदर गोटे फेस ब्लॉग को आपण समस्त वेलकम। तो सांग मैंने घरे आमर एपटे रोसई चलती कविता तार रोसई कर चढ़ईटा को आगे देखी दियो ये देख पानी रे रही थरुची केमती माछ रंका पकी से कौन करछि ना ये कूह भितर पड़ता यही भितर देख यही भितर से छुआ देछि यही भितर छुआ देछि जे पानी पड़ता खंडी उड़ा दौर ना पानी पड़ता ताको बुलबुली आमर पोछुची केते सेवा तार करुछि देख करुछि जेति पानी पड़ी थरुछि ना ताको पोछिकी रखिबो हाँ हाथ में बस छाड़ी नियो घर नहीं जाओ तो बर्तमान नहीं कि घर गलु जाओ गोटे पिलाटी के भीतर रखीदे ये पेटी भीतर हो टिके उड़ा उड़ा सीखी जाऊ तापर जाऊ छाड़ ताको ये पेटी रखा जैसे टिपटी मारी के गम्मी जोंदा जोंदा है जोंदा खाइ बसी जोंदा 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 दे बोला जोंदा खाइबनी म जोंदा कामड़ दबो तो जोंदा में दबनी ये झिंटिका खाइबो झिंटिका खाइबो नल्ला देखिया बिस्कुट देलो खंडे खाओ के हम पके तो दाना खंडे सोदा ना खाउनी बिस्कुट खंडे दियो से खाओ चावल खाइबो चावल खाइबनी म ए माछ रके ना माछ खाइबो आम कौन रोसे चलती बेला आज कौन रोसे कर कौन सब हम सब परिया बर्तन आम कटाकटी रेडी हो कौन बसई आज जेहेतु तो श्रावण मास किसी आमिष आमिष ना साधा पर चलती आम सब कौन हम आज रोसे कविता आज कौन रोसे हम मिक्स तरकारी ठीक है पूरा लगी जाती बुलबुल की अंकी देख तो बिस्कुट दिया बिस्कुट दियो दिया आंकला दो ना आंकला दिया आंकला पाटे दे दिया बिस्कुट खाऊ ना देखिए झिंटिया खाई दो सेबार लगी ये पेटी रखाई गला जेहतु से कूरे पड़ जाऊँगी पेटी रखाई गला देखिए ता माँ नब नब न बड़ हेल्ले से उड़ी जीव ये थाऊ से निकी ये थाऊ ना कौन कि बुलबुली ये थाऊ से हाँ तो जाऊँ पिजुली पारिया ये आसरे पिजुली जोड़े पारिया केते पिजुली तले पड़ुची तले सब ये पिजुली पड़ुची से कौन ये बढ़िया बढ़िया पिजुली किंतु खाई नष्ट कर दौरान केड़े सुंदर पिजुली सब गछ पर मिकी अंकी आस रे एट पिजुली आस 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 मु पारुची आस देख कौट पड़ा तो सांग मैंने देखु मु पिजुली गछ चढ़ी ता माँ ये बही ता छुआ कूरे पड़ जाता आम उठे नहीं घर रखीचु तो गच्छर आम ये बिजुली ना पारे टेस्टी बिजुली ये दिन टे पोक हो जाए ना कब जा देखी खाया पड़ो काटी देखी खाया पड़ो नहीं नहीं देखी खाइबू पोक थी तो एमती खानी कटा आला पर खाइबू कम पे ये दिनिया पोक हो जाऊँ वो पिजुली काटिलु कि मत खंडे हाँ हाँ देखुची धड़ा धड़ा पोक नहीं पोक नहीं तू खा मुझे खंडिया खाई दूँ तू खा नहीं पोक ना खा पोक ना देख खाई देख केम लगुच मीठा लगुच से मंजीरा पकई देलु कि मंजी खाइबनी खा मीठा लगुच बो खा सांग मैंने आज खाଇବା भात डाली आटा सब पणस मंजी सब मिक्स हो गोटे तरकारी कराई मिक्स तरकारी देख तो बर्तमान खाଇବା आरंभ करवा
घोड़ेवा खाଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 5:30 ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଧରିଥିଲି ସେ ତ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଉଠେଇଥିଲି। ତା ମା ଆସିକି ବୋବେଇଲା ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ହେଲେ ବଇଥା, ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପକାଉଛି, ଦେଖ କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖ। ତାକୁ ଏଇଠି ବସେଇଛି, ତା ମା ଆସିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଦେଉଛୁ ସେ ବିସ୍କୁଟ୍ କ୍ଷୀର ଏରା କିଛି ଖାଉନି। ତା ଖାଇବା ହେଉଛି ଝିଣ୍ଟିକା, ବେଙ୍ଗ, କେରକଣ୍ଡ ଫେରକଣ୍ଡ ବି ସବୁ ନେଇଯାଉଛି ତା ମା। ଯାହା ପାଉଛି ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ବସିଛି। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ମା ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ନହେଲେ ତାକୁ ନେଇଯିବି, ରଖିଦେବି, ଟିକେ ଉଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି। ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇ ଅଛି କି ନାହିଁ ହେଲେ ଦେଖିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି। ପୁରା ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଆସ ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ବଇଛି ହୋ, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାଇପାରୁନି, ଏଇଠି ବଇଛି। କ'ଣ ଖାଇଛି କି ନା କେଜାଣି, ତା ମା ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ କି କ'ଣ କେଜାଣି। ତା ମା ଜଗିଥିବ କିରେ କବିତା, ଜଗିଥିବେ ନା କେଜାଣି। ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ସେ ବଇଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖୁନି। ହଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଏଇଠି ବସିଛି ଆଉ ରଖିଦେଇଥିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁମେ ରାତି ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା 10 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଅଲଗା କିଏ ଆସିଲେ ଚଢ଼େଇକି ସାପ ଫାପ ଆସିଲେ ଖାଇଦେବ। ଠିକ୍ ସେ ଉଡ଼ି ପାରୁନି, ହାଲକା ହାଲକା ଉଡ଼ୁଛି। ତା ମା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ଆମର ବିସ୍କୁଟ୍ ଫିସ୍କୁଟ୍ କିଛି ଖାଉନି। ତା ମା ତାକୁ ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଯାହା ଧରିକି ଆସି ଦେଇଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ପ୍ରାୟତଃ ତା ମା ତା ପାଇଁ ଆଣୁଛି ବେଙ୍ଗ, ନହେଲେ କଙ୍କଡ଼ା, ନାଇଁ କବିତା ଆଉ କ'ଣ ଚମ୍ପେଇ ନେଉଳ, କେରଖଣ୍ଡ ଆଉ ଝିଣ୍ଟିକା, ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ବସେଇଥିଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେଇ ଆସିଲି। ବସିଛି କୁନୁକୁନିଆକି, ରାତି ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଥାଉ, ସକାଳେ ପୁଣି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେଇଠି ବସେଇଦେବା। ସେ ତା'ର ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିବ କି କ'ଣ କରିବ କି ଯିବ ଦେଖିବା। ଟିକେ ଉଡ଼ିଗଲେ ସେ ଚାଲିବ, ନହେଲେ ତାକୁ ବିଚରା ପକ୍ଷୀଟିକୁ ପୁଣି କିଏ ଖାଇଦେବ ପୁଣି ହଇରାଣ। ଖାଇଥିଲି ବାବା। ସାଙ୍ଗମାନେ କବିତା ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଁ ଗଲି ଚଢ଼େଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ସକାଳେ ଚଢ଼େଇକି ଧରା ହେଇଥିଲା, ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ବସେଇଛି ଏଇ ଭିତରେ ପେଟି ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଛରେ ବଇଥିଲା ନା, କାଳେ ସାପ ମାରିଦେବ କି କିଏ ଖାଇଦେବ, ବିଲେଇ ତ ବାଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଲି, ପୁଣି ସକାଳେ ଛାଡ଼ିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭାଇଟାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭରାତ୍ରି।